ሰላም ውድ ዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በተለያየ ጊዜ የተሰጡ ኮሜንቶችን መሰረት አድርጌ የሶስተኛውን ቻፕተር ድጋሜ በዚህ መልክ ለመስራት ፈለኩኝ። ምክንያቱም አብዛኞቻችሁ ኢንስትሩሜንታል ሚውዚክ ባክግራውንድ አድርጌ የተጠቀምኩትን አንደኛ ኖይዚ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ በጣም ድምፁ ከፍ ያለ ነው በሚል ምቾት ነሳችሁ መሆኑን በኮሜንቶቻችሁ ስትገልጹ ነበርና እንግዲህ በተለያየ መንገድ ማቅረቡ የተሻለ ሁሉንም ፌር በሆነ መንገድ አድሬስ ለማድረግ የሁሉንም ሰው ኢንትረስት አድሬስ ለማድረግ ያስችላል በሚል ይሄንን learning and theories of learning የሚለውን ቻፕተር ድጋሜ በዚህ መንገድ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምርጫችሁ ታያላችሁ። በነገራችን ላይ ድጋሜ መስራት ይሄንን የፈለኩት is due to the reason that this is the most important chapter in terms of application, in terms of usability, and in terms of even the scope and relevance. It serves as a springboard for other topics too, and this is why I'm preparing another video for you to look and have more understanding of learning and the theories. And in fact here we have the recap of what has been done in the previous two chapters. The first chapter had let you know much about the general essence of psychology, the what of it, including the definition, goals, the historical contributors or emancipation, the specializations and research methods, plus the areas of applications of psychology. Where do we apply and how do we implement psychology? All these issues shall be taken as a very important point and have basis there on knowing the general nature of psychology. Follow me toward the issues that we have covered in sensation and perception. Actually, in sensation and perception, we do have the way how we communicate with the environment, right? The entry, the gateways of knowledge, the sensory experiences, the way that we receive information and interpret, give meaning for them, the sensory laws, perceptual processes, all these are part and parcel of the points that we have there on the second chapter. I'm taking you to the third chapter. What do we have here in learning? ምንድነው መማር? What are the principles? መማርን ካራክተራይዝ የሚያደርጉ ፊቸርስ ምንድናቸው? በመማር ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች theoretical justifications ምን ይላሉ? እነሱን እንመልከት እስቲ። So learning outcomes are there. I do expect you to acquire these things at the end of the video. So where does learning happen? How does learning occur? In fact, learning is a relatively permanent change of behavior through nurture, experiences, practices, and environmental interactions. Not temporary, it's relatively permanent. አንጻራዊ የሆነ absolute permanency ሳይሆን አንጻራዊ በሆነ መንገድ ቋሚ የሆነ የባህሪ ለውጥ ነው መማር። በልምድና ልምምድ የሚመጣ አንጻራዊ የሆነ ቋሚ የባህሪ ለውጥ ነው። እንዴት ነው የምንማረው? how do we learn ሲባል የተለያዩ መንገዶች አሉ ለመማር እንዲመጣ የሚያደርጉ። አንደኛው trial and error or experimentation ነው። ሁለተኛው observation ነው፣ በምልከታ በማየት እንማራለን። ሶስተኛው instruction ፎርማል የሆነ structured የሆነ classroom setting ላይ ሊኖሩ የሚችሉ instructional processes መማር እንዲኖሩ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። what are behavioral changes? የባህሪ ለውጥ ውስጥ ምን ነገሮች አሉ? የባህሪ ለውጥ ውስጥ በተለይ ብሉምስ ታክሶኖሚ የሚያስቀምጣቸው ሶስት ዶሜንስ አሉ። አንደኛው ዶሜን ኮግኒቲቭ ዶሜን ሲሆን የአእምሮዊ ያስተሳሰብ thinking, information processing ኢሹዎችን ይመለከታል። እንግዲህ እዚህ ጋር knowledge, understanding, application, comprehension, analysis, synthesis, and evaluation things happen as subcategories. ሁለተኛው affective domain ነው። ይሄ ከኢሞሽን እና attitude change ጋር ይገናኛል። ሶስተኛው ዶሜን ደግሞ psychomotor ወይም የስኪል
የተግባር ለውጦችን ይይዛል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ዶሜኖች አሁን ጥያቄው ላይ ያነሳውላችሁ ዶሜንስ ላይ የሚካተቱ ነጥቦች ማለት ነው። Behavioral change is the difference between the previous and the current. What impact is there due to the experience from the environmental exposure? So experiences are those practices that help learning to come, and behavioral change should be long lasting. Temporarily ሆን አይገባም ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ካራክተሪስቲክ ለርኒንግ ላይ ኮንቲኒየስ መሆኑ ነው። ሌላው የተለያዩ አስፔክቶችን ይይዛል። ይሄ ፐርቫሲቭ እንደሆነ ያሳየናል። ለርኒንግ ፐርቫሲቭ ነው። ለርኒንግ ኢንቮልቭ the whole person, socially, emotionally, physically, intellectually, and other many more aspects. So እነኚህ ሶስተኛው ላይ ታገኛቸው ናቸው ማለት ነው። አራተኛውን ስንመለከት learning is often a change in the organization of experiences. የተለያዩ experiences ይኖሩናል, and there is tendency of organizing, tendency of amalgamating, tendency of integrating. Learning is responsive to incentives, meaning incentives could facilitate learning processes. Learning is an active process. Learning is purposeful. It's not haphazard. Learning, maturation, motivation and practices learning ላይ ተጽዕኖ አላቸው እና መማር ደግሞ multifaceted ነው እኮ all rounded ነው እንዳልን ማለት ነው። What are the principles of learning? የመጀመሪያው principle, learning is best when people are ready physically, mentally and emotionally. Readiness matters. Learners learn best and retain information longer when they learn meaningful practices. Meaninglessness distract ያረጋልና ትርጉም ያላቸው ነገሮች የተሻለ እንማራቸዋለን። Learning is strengthened when accompanied by a pleasant or satisfying feeling. የተሻለ ጠንከር እያለ ይመጣል። Things learned first create a strong impression in the mind that's difficult to erase. There are primacy and recency effects. Primacy effects የመጀመሪያዎቹን ይመለከታል። Primacy, recency ደግሞ የቅርብ ጊዜያትን ማለት ነው። Intensity also matters. How is the magnitude of the thing that we are learning? ሌላው when we are free, learning is in the utmost. ሁለተኛው ቶፒክ የቻፕተር 3 ቶፒክ መማር ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ፋክተርስ ዲተርሚናንትስ ምን ናቸው? የመጀመሪያው ፋክተር መማር ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር የመጀመሪያው ፋክተር ሞቲቬሽን። Without motivation, learning is less likely to happen. Arousal, interest. ግልጽ ነው አይደል? ፍላጎት፣ ተነሳሽነት፣ መነቃቃት። ሌላው readiness, maturation. Health condition of the learner. Psychological makeup, expectation, good work condition, አዋዋላችን፣ ሁኔታችን, background experiences, እንዴት ነበረ የቀደመ የመማር ሁኔታችን, length of the work period, fatigued ነን ወይ፣ ድካምና የመሰላቸት. When people are bored, fatigued or tired, the learning process could be highly catastrophic. Massed and distributed learning are there, and I want you to explain everything and go for more exercise, please. So by now I do believe that you are able to define what learning is. ምንድነው መማር? ምን characteristics, principles አሉ and ምን factors አሉ የሚለው ማብራራት ትችላላችሁ የሚል ጽኑ እምነት አለኝ። እንግዲህ በwisdom ሁሌም empowerment, strengthening issues are on top priority. መማር explain የሚያደርጉ theories ምን ናቸው? ሶስቱን ቴዎሪዎች እናያለን። behavioral, social and cognitive. The basis here. Use acronyms for better retention. So here in the behavioral learning theories, we have classical conditioning and operant conditioning. Classical conditioning ምን ተብሎ ይጠራል? Substitutive learning ወይም associative learning ይባላል። ለምን እንደዚህ ተባለ ሲባል በፓቭሎቭ ውሻው ላይ ያደረገውን ኤክስፐሪመንት መሰረት አድርገን ስናይ unconditioned የሆነው naturally capable የሆነው ስቲሙለስ
ተፈጥሯዊ አቅም የሌለውን ኒውትራል የነበረውን ስቲሙለስ ጉልበት እንዲኖረው የማድረግ አቅም ስላለው ኒውትራል ስቲሙለሱ ከአንኮንዲሽንድ ስቲሙለሱ ጋር አብሮ አሶሺየትድ ሆኖ በመሄድ ጉልበት ሲያገኝ ያለውን ሁኔታ ስለሚያመለክተን associative or substitutive learning ይባላል። Unconditioned response is a reaction or feedback or a response given for the naturally capable type of stimulus which is unconditioned. ይሄ እዚህ ውስጥ ያወራኋቸውን ነጥቦችን ይመለከታል። And let me twin into the other point. Conditioned ደግሞ የሚባሉት የተለመዱ ቀስቃሾች ናቸው። ኒውትራሉ ከአንኮንዲሽንዱ ጋር አብሮ ሄዶ ምላሽ ማሰጠት ሲለምድ ጊዜ ፓወር ሲያገኝ that's named as conditioned. And conditioned response is a response given for the conditioned stimulus. There are 3 phases of classical conditioning. Phase 1, before conditioning. Before conditioning, the unconditioned stimulus triggers unconditioned response. ደወል ግን ምላሽ አያሰጥም. No response is given for the brain. ለዚህ ነው ኒውትራል የተባለው። ግልጽ ነው? ኒውትራል የተባለው ለዚህ ነው. No response. ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ላይ ከማስለመድ በፊት እውን ነው። በማስለመድ ጊዜ ግን ሁለቱ አብረው እንዲመጡ ነው የሚደረገው. ኒውትራል ስቲሙለሱ እና unconditioned stimulus አብረው ይመጣሉ. And the concomitant of which will make the neutral stimulus to be strengthened and get power to elicit response. Then after conditioning ወይም ከማስለመድ በኋላ ደወሉ ምላሽ ማሰጥ ይቻላል። መጀመሪያ አቅም ያልነበረው ደወሉ የፓቭሎቭ ኤክስፐሪመንት ላይ ያለው ሂደትም እንደዛ ነው። መጀመሪያ ስጋ ሳይውሻው ሳልቬት ያደርጋል። ደወል ሲደወል ግን ምንም ምላሽ የለም። በኋላ ምንድነው የሆነው? ደወል ይደወላል፣ ስጋ ይሰጠዋል፣ ምራቅ ያመነጫል። ደወል ይደወላል፣ ስጋ ይሰጠዋል፣ ምራቅ ያመነጫል። ደወል ይደወላል፣ ስጋ ይሰጠዋል፣ ምራቅ ያመነጫል። ያ በኋላ ላይ ስጋ በሌለበት ደወል ሲደወል ምራቅ ማመንጨት ጀመረ። ኮንዲሽን እንደሆነ ማለት ነው። ይሄንን ነው የምንረዳው ከዚህ ውስጥ። ሌላው the principles or phenomena of classical conditioning we have the following issues. አንደኛ acquiring. ይሄ እንግዲህ it's a process where the neutral stimulus gets power to elicit response. አብረው በመሄዳቸው በሁለቱ ኒውትራል የነበረው ጉልበት ሲያገኝ ያ acquiring process acquisition ይባላል። Stimulus generalization is responding for all similar stimuli with conditioned stimulus. ከኮንዲሽንድ ስቲሙለሱን ለሚመስሉ ቀስቃሾች ሁሉ ምላሽ መስጠት ያ stimulus generalization ይባላል። Stimulus discrimination ግን በተቃራኒው it's a process of distinguishing two similar stimuli. እነዚህ ሁለት የተለያዩ የስቲሙለስ አይነቶች ስቲሙላይ ማለት ፕሉራል ፎርም ኦፍ ስቲሙለስ እና ብዙ የተለያዩ ቀስቃሾች አሉ። ከነኛ ውስጥ የትኛውን ኮንዲሽን እንደሆኑ መርጠው ምላሽ ሲሰጡ ያ stimulus discrimination ይባላል። ኤክስቴንሽን ደግሞ ኮንዲሽን ሪስፖንሱ ወይም ለተለመደው ቀስቃሽ ለተለመደው ምላሽ ሰጠ የነበረው ለተለመደው ቀስቃሽ ምላሽ ማሰጠት ሲያቆም ያ ኤክስቴንሽን ይባላል። ግን ጠፍቶ አይቀርምና at a certain time ድጋሜ ለዛ ለተለመደው ቀስቃሽ ምላሽ እንዲሰጥ የሚያደርግ አይነት ሁኔታ ሲከሰት ሪከር ያደርጋል። ያ reemergence or recurrence of disappeared or vanished CR is spontaneous recovery. ማገገም ድጋሜ መመለስ መምጣት ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያወራችሁ behavioral learning ቲዮሪ ውስጥ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ነበረ። አሁን ኦፐረንት ኮንዲሽኒንግ እየተመለከታችሁ ነው ስክሪናችሁ ላይ። ኦፐረንት ኮንዲሽኒንግ ደግሞ it's the RS connection ይታያችኋል እዚህ ጋር RS ቅድም SR connection ነው ስናወራ የነበረው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ እንዴት ማለት SR connection ማለት ምንድነው? SR S stimulus response ማለት ነው። S stimulus R response እና ያ ስቲሙለሱ ሪስፖንስ ያመጣል። ሪስፖንሱ ስቲሙለስ እዚህ አሁን ኦፐረንት ኮንዲሽኒንግ ላይ ሪስፖንስ ማተርስ እና even the law of effect ምንድነው የሚለው? law of effect ምን ይላል? those behaviors that are followed by pleasant consequence ደስ የሚል consequence ተከትሏቸው የሚመጡ ባህሪያት የመደገም እድላቸው the probability of repeatability of those behaviors which are accompanied by the
pleasant consequences are highly likely. Whereas those which are followed by unfavorable or unpleasant consequences are less likely to be repeated. ይህንን ነው የምንገነዘበው። ሌላው reinforcement and punishment issues አሉ. Reinforcement strengthens probability of repeatability of the behavior. There are reinforcers, primary and secondary reinforcers. Primary reinforcers መሰረታዊ ፍላጎቶችን እንደማበረታቻ ስንጠቀም ያለውን ያሳያል። እንዴት ነው ፉድ ለምሳሌ የሚሰጠው ሰብሲዳይዝድ ሊደረግ ይችላል በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ በቢሮ ምሳ ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰራተኞቹ ከመስሪያ ቤት ርቀው እንዳይሄዱ ወይም ኮንቬኒየንት የሆነ ኤንቫይሮንመንት ከመፍጠር አንፃር ያንን ማድረግ it may be rewarding for them. Secondary reinforcers ግን they are meant for the luxury applause ለምሳሌ ሙገሳ ሊሆን ይችላል አድናቆት I mean letters of appreciation እንደምንላበት ነውና እነኛ secondary reinforcers ይባላሉ in operant conditioning reinforcers በሁለት ይከፈላሉ positive reinforcers and negative reinforcers punishment positive punishment negative punishment positive የሚለው presence-ን ያሳያል negative የሚለው ደግሞ absence አለመኖርን ያሳያል ስለዚህ ጋር positive reinforcement የምንለው ጥሩ ነገርን በመስጠት ማበረታታት ነው ጥሩ ነገርን በመስጠት ማበረታታት ነው negative reinforcement ግን መጥፎ ነገርን በማስወገድ ማበረታታት ነው መጥፎ ነገርን በማስወገድ ማበረታታት positive punishment ደግሞ መጥፎ ነገር በማድረግ መቅጣት ነው negative punishment የሚባለው ደግሞ ጥሩን ነገር በመውሰድ መቅጣት ነው ጥሩን ነገር በመውሰድ መቅጣት ልክ እንደ ሳንክሽን በዚህ መንገድ you can substantiate እንዴት ነው ምሳሌዎችን በራሳችሁ መስጠት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እሺ በራሳችሁ ምሳሌዎችን ሰጡበት how are you understanding እዚህ ጋር ለምሳሌ የታቡላር ኢላስትሬሽኑን ብንመለከተው ከነዚህ ከአንካራችሁ ባሻገር you may just look at this one too እነዚህም እንዴት ነው እሱ ፓኒሽ ስናደርግ የምናስወግደው ይሄ positive reinforcement ለምሳሌ stimulus added to the environment and due to the addition of positive stimulus the probability of repeatability increases እዚህ ጋር ግን stimulus removed and then ይቀንሳል due to the removal and I do prefer ይችኛዋን table መርጣለሁ giving adding something good is positive reinforcement giving something bad is positive punishment removing something good is negative punishment removing something bad is negative punishment removing something good is ጥሩ ነገር ማስወገድ removing something good is negative punishment removing something good something bad is or removal of unpleasant stimulus is negative reinforcement another important point that we need to discuss is the timing the program the schedule መቼ ነው ማበረታቻዎች መሰጠት ያለባቸው ነው ማበረታቻዎች መሰጠት ያለባቸው መቼ ነው እያንዳንዱን ጥሩ ባህሪ ልናበረታታ እንችላለን ይሄ continuous reinforcement schedule ይባላል የዚህ ችግር የcontinuous reinforcement schedule ችግር ምንድነው ሊለመድ ይችላል በቀላሉ ሲደመር ደግሞ they may consider it as it is their right to get reinforcement እና powerless ይሆናል ለዚህ partialize ወይም economize ማድረግ ያስፈልጋል partial reinforcement schedule ሲባል ምን ያካትታል intermittent የሆኑ በጊዜ መስፈርት አድርገን ጊዜ የተወሰነ ጊዜ ቆይታ ወይም ደግሞ በባህሪው መጠን
ልንወስን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስኬጁሎች ውስጥ ተመልከቱ fixed ratio ይልና it's just using constant number of responses they produce high rate of responding in fact በየሁለት በጎ ባህሪያት ወይም በየሶስት በጎ ባህሪያት ውስጥ ማበረታቻ ቢሰጥ በvariable ratio ደግሞ እዚህ ጋር fixed ratio እንደምሳሌ ስንወስድ ለምሳሌ ኮሚሽን ማግኘት ከሰሩ ስራ በፐርሰንት 10% ወይም 20% ኮሚሽን ማግኘት ያና የfixed ratio ምሳሌ ነው እኮ variable ratio ላይ ስንመጣ ልክ እንደ ሎተሪ ጋምብሊንግ መቼ ዊን ሊደረግ ስለማይችል ነው እኮ ጋምብለርስ ረጅም ሰዓት የሚቆዩበት እዛ ላይ they keep up trying አይታወቅም it's unknown ግን ደግሞ በጣም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት it produces extremely high steady rates of responding extremely high lemon since it's not unknown since the amount where or since the good behavior the pleasant behavior where the reinforcement will be given is not known then people will keep up moving forward or doing or acting and living up to the expectations of the good behavioral facets ይሄንን ነው የምንረዳው ከዚህ ውስጥ እነዚህ ሁለቱ ratio schedule ምሳሌዎች ናቸው fixed interval schedule ስትመለከቱ interval schedule ሚለው በሙሉ በመላ ታይሚንግን ይወስዳል fixed ሲባል ደግሞ constant timing እንዳለ ያሳያል ማለት ለምሳሌ በየሁለት አመቱ ፕሮሞሽን አለ ቢባል 2 4 6 8 እያለ በየ6 ወሩ ቢባል እንደዚህ አይነት salary increment in every 3rd year እንደዚህ አይነት ነገሮች they are indicators of fixed interval variable interval ግን unknown timing ይሄን ብዙ ጊዜ ይሄን እናወራ ምን ተጠቀመው ፊሽንግ ነው አንድ አሳስጋሪ መቻ አሳዎች መረብ ውስጥ እንደሚገቡ ሳያቅ መረቡን ዘርግቶ ይጠብቃል unknown timing is there and these are the very important applications and I want you to invest much time on watching the video time and again so that you can understand the issues easily well ምሳሌዎቹ I mean exerciseዎቹ አሉ እዚህ ጋራ ሌላው ምን እንትላችሁ ፈልጋለሁ at cosmos tutorial ብላችሁ ብትገቡ ወይም wisdom lecture collection ቴሌግራም አካውንት አለ ቴሌግራም ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን ወርክሺት የሚሆኑ ነገሮችን አፕሎድ አደርጋለሁና እያቸው እዛ ላይ ያሉት ነጥቦች social learning theory observational learning theories ምንድናቸው vicarious learning theories ምንድናቸው የሚለውን ደግሞ አሁን እንመለከታለን ማለት ነው so this social learning theories አልበርት ባንዱራ እንዴት ነው በመልከታ ማህበራዊ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ መማር እንዲከሰት የሚሆነው በተለይ vicarious learning እና observational learning ወይም learning through role modeling የሚሉ ነገሮች እዚህ social learning theory ውስጥ የሚካተቱ ናቸው እስካሁን እኮ behavioral learning theory ነው ሳወራችሁ ቆየሁትና ከዚህ ውስጥ social learning theory ውስጥ የአልበርት ባንዱራን observational learning ስንመለከት it's learning by observing behavior of other person who are role models who are very well accepted in the societal setting or in the area where people are learning working and living so observational learning is very much related with learning through watching or looking at other performances mentors role models vicarious learning is learning from reinforcement and punishment of other people so far in the operant conditioning of Skinner we were talking about the way how reinforcement and punishment make the individual whom we are reinforcing or punishing አይደል so ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ወደ vicarious ስንመጣ ማበረታቻ ከተሰጣቸው ወይም ቅጣት ከተጣለባቸው ሰዎች ሌሎች ሰዎች ሊማሩ ይችላሉ ማለት ነውና ልክ ለዚህ classical conditioning ላይ there is one important point by the way
higher order conditioning የሚባላል higher order conditioning ማለት ከኮንዲሽን የሆነው ስቲሙለስ ሌላ ኒውትራል የሆነውን ስቲሙለስ ለመማር እንዲኖር መማር እንዲመጣ ማድረግ አቅም ሲኖረው ይሄ higher order conditioning ይባላል ማለት ነውና ለዚህ ነው ወደ ኋላ የመለስኳችሁ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት what are the processes elements and steps of observational learning አራት basic processes basic elements basic steps እናያለን አንደኛው attention ነው sensation and perception ላይ for perception to come attention must be there ብለናል አራት ነገሮች መኖር አለባቸው ለፐርሰፕሽን እነሱም interpret selection organization and interpretation አራተኛው attention so attention is important here also retention is another relevant element of observational learning memory retain ማድረግ reproduction producing acting and trying to generate with one's own nature and motivation ደግሞ ስንመለከት it's inspiration and creation of interest to reproduce what we have learned through observation የሚለውን እንወስዳለን cognitive learning theory የመጨረሻ የዚህ ቻፕተር የመጨረሻ ቲዮሪያችን ነው cognitive learning theory ውስጥ የቶልማን especially latent learning እና inside learning ወርዘይመር ሆለር gestalt principles so inside learning ላይ እናያለን latent learning ላይ ደግሞ የቶልማንን ኤክስፐሪመንት እናገኛለን ምንድነው learning how to learn ማለት ነው thinking how to learn thinking how to think do you know what you know ምንድነው አምሮአችን ውስጥ የሆነ የተከናወነ ያለው cognitive processes introspection cognitive mapping all these things are very important points and latent learning is hidden latent ማለት እኮ hidden ማለት ነው so opposite of manifest that occurs but it's not apparent when it takes place እንዳልኳችሁ mental mapping and rehearsing in the cognition are there in the latent learning inside learning like again it's just learning through gestalt principles of perception and whole formation this is why inside learning is equated with a kind of aha learning so these are very important concepts and escape learning is a process in which the organism acquires a response that is an aversive stimulus መጥፎ የሆነውን stimulus end ማድረግ መለማመድ ይሄ escape learning ይባላል avoidance learning ከስሙ እንደምትረዱት it's learning in which the acquired response blocks prevents or resists an aversive stimulus from occurring this is in advance ማለት ነው አይደለ in avoidance prior ቀደም ብሎ ልክ እንደ escape ሳይሆን ቀድሞ resist ማድረግ prevent ማድረግን ይመለከታል ማለት ነው እንግዲህ that's all we have in the third chapter I hope you have enjoyed it subscribe wisdom lecture and motivation subscribe ማድረጉ የሚጠቅማችሁ ምንድነው ቪዲዮዎችን አፕሎድ ባደረኩ ሰዓት ወዲያው እንድታገኙአቸው ይረዳል በዛው ደግሞ ቻናሉን ታበረታታላችሁ ማለት ነውና ለሌሎች ሰዎችም አስተዋውቁት ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ጋብዟቸው በጣም ብዙ የሳይኮሎጂ ሞቲቬሽናል ኤሌመንትስ ቢዝነስ ውስጥ የማኔጅመንት አካውንቲንግ ኢኮኖሚክስ እና ሌሎች ሪሶርስስ እየሰራን አፕሎድ እናደርግላችኋለን ብዙ ጎበዝ ኢንስትራክተርስ አሉ ዶክተሮች ፕሮፌሰርስ እዚህ ላይ የተለያዩ የሪሰርች እና ሌሎች ስራዎችንም እንዲሰሩ ራሳችንን በሰፊ ያዘጋጀን ያለነው get ready for that 1000 ከሞላ በኋላ ደግሞ ላይቭ መግባት ስለምንችል መማር የምትፈልጉባቸውን ሰዓታት ላይቭ ሰዓት እየመረጥን በዛው በቻናል ውስጥ ኦንላይን ለርኒንግ እያስፋፋን እንሄዳለን ማለት ነው ያ ኦንላይን ለርኒንግ ደግሞ ፍቃድ እየተጠየቀበት ወደፊት ትልቅ
ኢንስቲትዩሽናላይዝ የተደረገ እንዲመጣ የሚያደርግ አይነት ስራዎችን እንሰራለን thank you very much for being with wisdom lecture and motivation I appreciate your commitment and engagement with this channel and attending the lecture see you ማና የነበርኩኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው መልካም ጊዜ